karon i-present na ko ang code or kining game asset generator. So basically kini na code is kay-use ni siya creational design patterns as a game development. So ano ni siya importante kay kung perminti na lang ta maghimog characters like weapon, power-ups, mahimog spaghetti ato ang code. So dili mahirap siya i-maintain tapos kailangan lang to siya expand na i-expand. So ginagamit ani na pattern diri sa game asset generator is factory method, abstract factory, singleton o builder, pati prototype. So dito sa first there's a sprint 1. So first is kini atong factory method pattern. So problem na to diri is kailangan nato maghimo og characters tulad sa warrior, mage, ug archer. So kung mogamit tag unsa new warrior, new mage sa tanan code maggulo atong unsa, maggulo ato ang code ug mahirap na siya iusab-usab. So solution diri is magamit tag character factory. So imbis na directly maghimo og object, so magunsa lang ta. Like kung ang client magingon siya hatagi kog mage, so maghatag na siya diretso. So for example dito mage clear sa mage create a character. So diri mage ID niya yang HP, attack og defense pati attack style kani. So mura ra siya gunsa no restaurant pag moingon ka sa chef na gaay kog spaghetti, kablo na ang chef na maghimog spaghetti, kablo na siya sa iyahang recipe. So diretso na. Next is dirita sa sprint 2 which is abstract factory pattern. So diri ang problem nato diri is kailangan nato maghimog weapon ug power-ups na consistent depende sa iyahang theme. So ang theme diri is medieval set ug futuristic set. So diri sa medieval set nato natay sword, bow ug potion. Diri sa futuristic natay plasma rifle, nano repair ug energy pack. So kung direct coding maghalo-halo at ang items ug mahimog messy. So solution ani maghimo tag factories by theme. So na diri atong factory, medieval factory, futuristic factory. So kung magpili ta diri theme, ang pilion nato diri medieval, create weapon, magawas ni siya. Tapos maghimo tag unsa futuristic set, create weapon, kini bud siya ang magawas. So mura gyapon siya ato restaurant kung naa ka sa Japanese na resto, automatic sushi, ramen ug nga unsa mga Japanese food ang mogawas kung naa ka sa restaurant. Press po diri kung medieval set, so specific po diyahang ihatag like bow, gingon ako bow, sword ug potion. Ug sa futuristic specific po diyahang ihatag plasma rifle ug nano repair ana. So kung based akong example na naka sa restaurant, Japanese restaurant, di man sila mag-offer sa imong pizza kay Japanese restaurant man sila. So next is dili na ta sa sprint 3. So singleton, builder ug prototype combination. So diri sa singleton, kining singleton na to diri is game manager. So natay singleton pattern para sa game manager. So nano kay dapat isa lang ang manager na nag-handle sa tanan assets. Kung duha sila o tatlo, magkagulo sila or magulo ang mag-track og characters. So kapag ira ni siya, ilang beses pag ira nimo pila ka beses tawagon nimo ang game manager sa same instance lang ang imong may makita. So derita so builder, so mura tag custom character creation. So kini dili pwede ka mahimo og custom character step by step dire.
kini pod siya singleton instance. So, for example, kato show game manager instance kini atong game manager. So next is kining builder. Maghimo tag step by step. So warrior, sword, fireball o gunsa. So piliyon nato dali archer. Weapon nato kay bow. Special ability nato is nada heal. Tapos extra mana is 50. So build custom character. Pa-build na tag custom character based sa builder method. So mura po rin siya kung sa nagbuo kag PC. Itong naunsa nato. Nagbuo kag CPU, GPU, RAM. Hantod makompleto imuhang character or imuhang gina-build. So dirito sa cloning. Next is diri sa cloning or ang prototype. So diri minsan kailangan nato og unsa ginakopyan sa isa ka character. So halimbawa gaulit-ulit imbis ulit-ulito nato atong build, i-clone na lang nato siya. So for example, kini i-clone nato atong first na gi-build sa builder method. It's dere clone custom archer clone. So gi-clone niya atong last na gibuhat na builder or character. So dili na siya hassle na mag-build pa mano-mano na sad ulit. Miskan prehas lang sila og characteristics or character. So mura siya copy paste. So summarization ane is ang factory method para sa characters. Abstract factory para sa atong theme og weapon and power-ups. So next is kining builder nato or ay ang singleton. So kini ato ang global manager or atong game manager ang ato ang singleton. Sa builder nato step by step procedure para mag custom create sa character, and atong prototype is cloning the existing character that we created with builder method. So in conclusion, kining code na ni or kining output proves na ang design pattern ay dili lang theory kundi ginagamit pod siya para maging limpyo o maintainable ato ang code. So maura to akong presentation.